आजिर वीडियो आम +3 सेकेंड सेमिस्टर कोर 3 यूनिट 1 चर्जा गीतिका संपर्क में गोटे लंग क्वेश्चन आलोचना करवा। चर्जा गीतिकार नामकरण साधकता प्रतिपादन कर। बौद्ध गान और दोहा पुस्तक पंडित हरप्रसाद शास्त्री 50 गोटी गीति विशिष्ट ग्रंथटीर नाम चर्जा चर्जा विनिश्चय बोली उल्लेख करछन्ति। ग्रंथटी प्रकाशित होला पर केतेक पंडित एही नामटी सपक्ष और विपक्ष जुक्ति बाढ़ी नूतन नूतन नामकरण करछन्ति। से सबु संपर्क में निम्न संक्षिप्त भाव आलोचना करवा। अर्थात हरप्रसाद शास्त्री बौद्ध गान दोहा पुस्तक जो 50 गोटी गीति कविता रही चर्जा चर्जा विनिश्चय बोली नामकरण करछन्ति। तांकर नामकरण करिवा परे अनेक पंडित माने ताहार सपक्ष एवं विपक्ष जुक्ति बाढ़ी ताकू विभिन्न नामकरण करछन्ति। से नामकरण गुड़िक संपर्क में आम निम्न आलोचना करवा। चर्जापद प्रथमटी है चर्जापद। चर्जार अर्थ है आचरण बा आचार। यही आचरण हेउछि साधकर जग साधन पद्धतिर आचरण। अर्थात एटा चर्जार अर्थ होछि आचरण। एथिरे जग साधन पद्धतिर आचरण कथा कहा जाउछि। अन्य अर्थरे चर्जार अर्थ अध्ययन और समीक्षा। संगीत शास्त्र रे चर्जा नाम एक विशेष गीति रीतिर प्रचलन थिला। अर्थात अन्य अर्थ आचरण को अन्य अर्थरे अध्ययन और समीक्षा बोली मध्य कहा जाए। गोटे अर्थ है आचरण जो जग साधन पद्धति आचरण कथा कहा जाउछि। पुनश्च अध्ययन एवं समीक्षा कथा मते एथारे अन्य अर्थरे कहा जाउछि। संगीत शास्त्र रे अतीत रे चर्जा नाम एक विशेष गीति रीतिर प्रचलन थिला। चर्जा गीतिकार गायन माधुर्य हेतु एहाको चर्जा बोली केतेक मत देइथांती। महाजान साधन पद्धतिर समस्त साधन प्रणाली को बोधिचर्या बा चर्जा बोली कहा जाए। एहाको आधार करी पदगुड़िक संयोजन कर एहाको चर्जा पद बोली कहा जाए। अर्थात एठारे महाजान साधन पद जो बोधिचर्या बा चर्जा कहा जाए ताहाको सेही रीति अनुसार सज्जीकरण कर जाइथिबारु एहाको चर्जा पद बोली कहा जाए। एही बड़े नामकरण को समर्थन करछन्ति हरप्रसाद शास्त्री, पंडित राहुल संकृतन और मणीन्द्र मोहन प्रमुख गवेषक गण। आश्चर्य चर्याचय यही नामकरण करछन्ति महामहोपाध्याय पंडित विद्यासागर भट्टाचार्य। अर्थात हरप्रसाद शास्त्री जो चर्या चर्या विनिश्चय ग्रंथटीर नाम देते ताहाकू आश्चर्य चर्याचय हेबा बोली विद्यासागर भट्टाचार्य मत प्रकाश करछन्ति एवं एही मत को डॉक्टर करुणाकर मध्य ग्रहण करछन्ति। एहाको ग्रहण करछन्ति डॉक्टर करुणाकर। तांकर युक्ति हेउछि प्रकाशित ग्रंथटी आरंभ थिबा संस्कृत टीका रे टीकाकार लिखिछन्ति। एहाको भित्ति करी डॉक्टरंकर मत दियन्ति जे चर्जार अर्थ आचरणीय ओ कर्तव्य एवं अचर्जार अर्थ अनाचरणीय ओ अकर्तव्य। आलोच्य ग्रंथरे केवल धर्म संबंधी कर्तव्य और आचरण मार्गर उल्लेख अछि। अपर पक्षरे एथिरे अनाचरणीय मार्ग बा अकर्तव्य विषय कौनसी सूचना नहीं। तेणु यह केवल चर्या नाम नामित होई पारे, अचर्या भाव नुहे। पुणी धर्म संबंधी कर्तव्य समूह एथिरे स्थानित होइतिबारु एहार नामकरण कर जायछि चर्याचय। एगुड़िकर बाह्य अर्थ और गुह्य अर्थ एपरि दुईटी अर्थ थिबारु यह साधारण जनता मन विस्मय बा आश्चर्य भाव उद्रेक करबा स्वाभाविक। सुतरां आश्चर्य चर्याचय ही ग्रंथ यथायथ नाम। अर्थात एथारे कहा जाउछि जे चर्जार दुईटी अर्थ रहता गोटे बाह्य अर्थ और गुह्य अर्थ। आम साधारण भाव जितेबले से चर्या गुड़ी को पढ़ा तो आमको गोटे साधारण अर्थ किंतु तार कौन से जग साधन पद्धति संपर्क उल्लेख थाए। तेणु एथिरे दुईटी अर्थ प्रकाशित होता है एवं ताहा आमको बेले बेले ताहा जनता को आश्चर्य लगी थाए। आश्चर्य चर्याचय हेबा उचित बोली से मत प्रकाश करछन्ति। चर्याचर्य एवं आम देखबो चर्याचर्य विनिश्चय। गवेषक मणीन्द्र मोहन बसु, डॉक्टर प्रगत बागची, डॉक्टर तारापद मुखर्जी प्रमुख गवेषकों मतरे निर्मणीगिरा संस्कृत टीकार संस्कृत श्लोक आश्चर्य शब्दटी चर्जार विशेषण ग्रंथ सहित तार कौन संबंध नहीं। सेमानक मत जो आचरणीय और अनाचरणीय विषय स्थिरीकृत होइछि ताहा चर्याचर्य विनिश्चय। एठारे पुनश्च कह मणीन्द्र मोहन बसु, प्रवचन बागची, तारापद मुखर्जी जो आश्चर्य किंतु ये जो निर्मलगिरी संस्कृत टीकार कौन से आश्चर्य कथा उल्लेख होई नहीं बोली कह जाउछि। पुनश्च कह जाउछि जे एठे आचरणीय और अनाचरणीय कर्तव्य जो उल्लेखित होइछि
ବା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଚର୍ଯାଚର୍ଯ ବିନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ବାଗଚୀ ଏହି ଯୁକ୍ତିରେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ନାମକରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଡକ୍ଟର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ ବିନିଶ୍ଚୟକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ ବିନିଶ୍ଚୟ ନାମ ରଖିଛନ୍ତି। ଚର୍ଯାଚର୍ଯ ବିନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା, ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଚର୍ଯାଚର୍ଯ ବିନିଶ୍ଚୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚର୍ଯା ଗୀତି କୋଷ। ଫରାସୀ ପଣ୍ଡିତ ପି ହର୍ଡିୟର କୃତ ତେଙ୍ଗୁ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ତାଲିକାରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମୁନିଦତ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଚର୍ଯାଗୀତି କୋଷବୃତ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଚର୍ଯାଗୀତି କୋଷବୃତ୍ତିର ତିବ୍ବତୀ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକୁ ଏହି ବୃତ୍ତି କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ତେଣୁ ଚର୍ଯାପୋଥିର ନାମ ଚର୍ଯାଗୀତି କୋଷ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଧିକ ସଙ୍ଗତ। ଏହି ନାମ ଅନୁସରଣରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ ଓ ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଭିକ୍ଷୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ମିଳିତ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଚର୍ଯାଗୀତି ଗୁଚ୍ଛର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ଚର୍ଯାଗୀତି କୋଷ ବୋଲି ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚର୍ଯାଗୀତି। ଏହି ନାମକରଣ ସମର୍ଥକ ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗୀୟ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ପଦ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୀତି ବା କବିତାର ଦୁଇଟି ଚରଣ ବା ପାଦକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ପଦ ହୁଏତ ଏକ ଖଣ୍ଡିତ ଗୀତି ବା ଖଣ୍ଡ କବିତାକୁ ବୁଝାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଗୀତିକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତି କେତେକ ପଦର ସମଷ୍ଟିରେ ଗଠିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରସଘନ ଗୀତି କବିତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚର୍ଯାପଦ ନ କହି ଚର୍ଯାଗୀତି ଆଖ୍ୟା ଦେବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ପଦ କହିଲେ ଗୋଟିଏ କବିତାର ଦୁଇଟି ଚରଣ ବା ପାଦକୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପଦ କୁହାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରସଘନ ଗୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚର୍ଯାପଦ ନ କହି ଚର୍ଯାଗୀତି ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେବା ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚର୍ଯାଗୀତିକା। ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସଂକଳନଟିର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ଚର୍ଯାଗୀତିକା। ସେ ଏହି ନାମକରଣ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନାଥ ବନ୍ଧୁ ବସୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ଲୁଇପାଦଙ୍କ ଚର୍ଯାର ତିବ୍ବତୀ ଅନୁବାଦ ଶୀର୍ଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସହଦୃଷ୍ଟି ଗୀତିକା ଦ୍ୱାରା ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଅନାଥ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଲୁଇପାଦଙ୍କ ତିବ୍ବତୀ ଅନୁବାଦ ଶୀର୍ଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସହଦୃଷ୍ଟି ଗୀତିକା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନେ ହୁଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୀତିକା ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଚର୍ଯାଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଗୀତିକା ବୋଲି କହି ଏହାର ନାମ ଚର୍ଯାଗୀତିକା ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଚର୍ଯାଗୀତିକାର ନାମକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା।